8 to 9 in the evening. Listen to the Islamic Hour, a program of guidance and fatwa, the monotheistic call to follow the oneness of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Risala, the message, every Saturday and Sunday here at RPN D3XX Zamboanga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa syarafana bil Quran wa rahimana bi bi'sati Muhammadin bi bi'sati khairil anam Muhammadin alaihi afdalus salati sallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yari ni sab kita haduman amuin pagkakawan pangadjian tendi haduman sin Ramadan, amuin Ramadan special lecture, special program. Supposed to be in mag-lecture yaon hi Sheikh Maher na biya wayron siya naka-ready sab sinong biya mga kabisihan. Alhamdulillah sa yari rin guru ta Sheikh Al-Basari na in pangadjian masira siya rito hatapi kay Sheikh Maher sinasabot na kauna kahapon amoin continuation sin kitabut tauhid amin nakawatan yun sin limaway mga pila amin ahad sa kahaba dum ahad. So biyaon in kumontinue sin pangadjian neto hi Sheikh Al-Basari Kadil sa before kita makapag-tagna okay ko sadya sa buton in text line cellphone numbers in Ar-Risala para ha mga on pangasubo atau soal insyaAllah ka jawaban sin Sheikh ta yari in number 0953-03-74350. So balikan ko 0953-03-74350. So mga pangasubusin kita niyo na i-text nila sa Jamari pa number ni insyaAllah mga pawakto pajawaban ta kan Sheikh insyaAllah. So di na ako magpahaba na ako magpalukay itukbal ko na kan Sheikh falitafaddal mashkura Sheikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mahuli itukbal nato yung pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sindihilan kita ni waktu maniu-tiu amuin makarihil ibang makakawa pengajian hadum ini haduman sin bulan Ramadan ini na in biasin siabot sin temang hunta kain yaun antinya day nga mga amin sugpat sin ilmu long tabihan tauhid amuin nasabot sin mga limaway room kawa dum long tabihan biasin dum ini na rin doon in pengajian longnya amin hakitab at-tauhid bab minasyirki al-isti'azatu bighairillah. Hamun longnya namin pengajian daing hamuin pagsirik amunain al-isti'aza bi ghairillah. Amuin a translation sinamuin nasabot topic yaon tina pagpangayo palihala daing hakaruan duwaing daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadita pa amoy masabot inamoy parakala yan muna mapaya namo magbalik patumtuman ibaning pagpatumtum ini ilong ta
ika mumpaat simbar iman na mabaya na mo sabutun maniu-tiu long taban kanyo sin in ilmu tauhid ini amuna ini in sa halga ilmu amo in suway ta pangadjiun ibang paglugtuan ibang bogbuan sababing kabuhi si manusia hawayruun nakaamu impanauhid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala wayrun halga niya gaman mahalga pa in imbinatang daing kanya apabila in ilmu sinallahu ta'ala labi-labi na impagtauhid pa Allah ta'ala amin di makaamu na malago impagsusun niya hadlo kiamat sari na di hadun niya manjari di niya ka na naman yadto sumagawa hadlo akhirat malago to din pagsusun niya na pagkain hinagamata agama Islam intindugan niya muna amuna impanauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala hasabyad to kalagihan amuin pagtuyuan sin kita ingatun in pagtauhid pa Allah ta'ala ika-isa ikarwa suway day sab ingatun sin kita in uno makabatal sin panauhid ta pa Allah ta'ala nabangin pagtauhid pa Allah ta'ala amuna impuunan singkatan marayaw iwan sin kasanyangan ta dunya iwan sin akhirat na impuunan isab sin amuin kabinsanaan iwan kajuljanaan iwan kasigpitan dunya akhirat amuna impagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala demikian bangin manusia na amuin naglalawag sing kaadilan di hadunya na muna ini tindog niya kaadilan amuna impagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala saba muna yan inamuin sa buntul mga kaadilan da inuno ang kanna intao amuin wala na nanauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala in siya misan siya marayaw sa bukunda siya mabuntul hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala narendoon dahing hamanga kaanyayahan amuin suwaita halian iban layuan amuna impagkufur iban pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala inna syirka la zulmun azim sab impagsirik ini atinya amuna insa lagu kaanyayahan mahinang si manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala asabyan in agama Islam tinya beita katu tanyo bang uno ini kaparihala na tu pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala iban damikyan mangbiya din kahali na tu pamuin makakangikan niya makalarakkan niya biya na simpagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala narain doon daing hamuin makalarak simpagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna impangadjian sin kita adum ini amin pagtawagun al-isti'aza atinya magpaamuhon atinya in pangadjian ini bali tu sa ini in pangadjian al-isti'aza wal istighasa iban long tabihan sinamuin wal isti'ana na intu kalima ini atinya timagna siya pagtawagon alif sin ibanta in alif biban sin ibanta ya umanunjuki siya patarab bahasa Arab kama amuin kari asalinnya atinya amin pagpangayo na in al-isti'ana pagpangayo tabang an istighasa pagpangayo tabang day sabang kahalom kasigpitan sibudah pag-alupan iban sin satru atau akan kasigpitan amin wayru unso pama makatabang kaymo hawno kau long ta binaybayan na in al-isti'aza pagtawagon atinya pagpangayo bangamuin haba sa amin magkabasata bukun hat palihala inamuin pangayoon din di sumagawa amuna magpatilibon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala narain doon unuin hukuman sinamuin pag muin long tapagtawagon namuin miki patilibon kita pa Allah ta'ala iban amin miki patilibon kita long tabihan paduaing dengan Allah subhanahu wa ta'ala at ini isti'aza ini pag usalun siya bangkaw
amuin magpatilibon daing mangi isti'aza yung pagtawagkan niya na in auz ziban sin iyaz long tabihan tinya imaanan niya amuin sa pantun mga ibarat long tabihan tao amuin aun piaguyan niya aun kabugaan niya piaguyan niya tinya limawag siya amuin kapaguyan niya lugar atau akan tao na rin doon in al-isti'aza pagtawagon ini amuna in pagpangayo long tabihan English long tabihan manjari meaning niya to seek refuge atau akan amuin long tabihan to seek long tabihan sanctuary pagtagon atau akan long ta amuin to seek long niya protection tinya mo nang biya sinamin nasabot yan pagpangayo parihala tinya miki parihala kita pauno pa Allah subhanahu wa ta'ala atau akan miki parihalain tao padugaing ding Allah subhanahu wa ta'ala. So unoin hukuman sinamuin dua parakala ini. Narin doon adi ta pa masabutin hukuman sinamuin pagpangayo parihala atau akan magpatilibon daing kabugaan atau akan akangian amuin hadugaing ding Allah subhanahu wa ta'ala. Muna in parakala pagpatilibon ini atin niya biyay tak kato sinulong ta'ala gamman dia akan kato mataud ayat sa ambok sa jalong tabi na dua ayat sa dyan sa buton ta amuin al-muawwizatan pagtawagon amunain timagna ding hakul a'uzu birabbil falak kimansin kul a'uzu birabbin nas. So hadwa amin surah ini nasabot din di dia akan sinallahu ta'ala in miki patilibon kita mangayo kita amoy magpatilibon Allahu subhanahu wa ta'ala daing haunu daing hamuin mangi tinakul a'udzu birabbil falaq pamungan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'udzu birabbil falaq magpatilibon ako hatuhan sin al falaq atinnya amuin paggua sin matasu sin subuh uslong niya kul a'udzu birabbin nas pamungan artinya a'udzu birabbin nas magpatilibon ako patuhan sin manusia artinya pagkasya dia akan katu tanyo muna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna dia aksin Allah taala sambil ingkitan nyo nalapay sinda akan nyaun na sabiad tu ingkatan da akan sinallahu ta'ala in pagtagkan yan ibadat siya sabiad tu in pagpatilibon pa Allahu ta'ala deng hakata namin kangian in yan ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala at in yan subay siya amo in patudjuhon pa Allahu subhanahu wa ta'ala sadya asabab yan hatatkala di matung in Quran panabita Muhammad SAW sambil diungog si mga jin in Quran ini dahing mga nasabot si mga jin atin niya hindi na sila magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala hang sulag uno o sampa nasabot haay at sin suratul jin yaun amo na in siabot long tabihan sin nagbaktul sin kitab long tabihan at tauhid amuin habab long na minas syirki al isti'aza bigairillah tinanasabot niya in dalil dan dito long niya amunain aparman sinallahu ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa ayat 31 rendoon in ayat ini artinya beitaan kita dengan mga wahi piaturun sinallahu subhanahu wa ta'ala panabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuna inamuin beita sinallahu ta'ala sin nasabot sin mga jin niya unlong tawihan iban na sinallahu subhanahu wa ta'ala surat ini nasabot niya sin aun mga manusia in kaaunan nila mga kausugan aun mga kausugan daing habang sa jin ay daing habang sa manusia aun mga kausugan daing habang sa
manusia ya'uzuna birijalim minal jin. Artinya amoy magpatilibon sila ha mga kausugan isab sin bangsa jin. Nalong sinallahu ta'ala fazaduhum rahaqa. Fazaduhum rahaqa. Inhati niya gamayan long niyan gimanap diugangan nila. In rahaqa. So in kaiba na magtatapsir long tabian in rahaqa long nila amuna in khaufan atau isman. Aon sablong niya amun tugyanan wastikbaran. May tayad tu atin niya inamin fazaduhum amin wawren doon. Fazaduhum in wawren doon. Bang siya manunjuki paamuin manusia atin in waw yaon inhati niya inha isabyo manunjuki siya pajin. So sa kaula-ula in nagdugang amuin rahaka yaon pamanga jin amun manusia. Atin niya apal sababan sim pagpatilibon ato pagpangayo amuin long tawihan protection si manusia ini pamanga jin na nahinangit to sabab biasin sa pantun diugangan nila impagmatukas pang panunggod ibang pagtakabur si mga kajinjinan sa kaula-ula liyago sila sinamin mga manusia ini. Nabangin wow sablong talong den doon ha fazaduhum atini manunjuki jin kaagi in gimanap rahaka pamanusia atini agyanapan nila inuno in kasusahan iban sing kabugaan si manusia iban sing pardusahan si manusia. Atiniya hambuk Sheikh long tabi hambak kan Sheikh Utsaimin in labi mareo mana niya amunin manusia long amuin mga jin ini fazaduhum rahaka. Atiniya amin mga jin ini diugangan nila in manusia buga. At kala sila liyago si mga jin si mga manusia ini gaman biuga nila na yung mga manusia ini amuin nang laggo ikan nila. Nasa tinya bangkan Sheikh bin Baz rahimahullah kurik dakarua immaana mangta amuin pag kitaon marayaw. Tinya amuin sababan sin pagpangayo protection pagpangayo pamarihala sino no si mga manusia mga bangsa jin ini. Atin niya sa kaula-ula liyago nila yung mga jin ini. Naren doon atin niya gaman nagduruhon na inuno katakaburan ibang pagmalaggo ibang panunggod hasara sinallahu subhanahu wa ta'ala si mga kajinan ini. Daubos nahinang yato'y sabsabab amuin dimugang inuno in kasusahan iban sinuno sin kabugaan si mga bangsa manusia ini iban nalong tabihan sin pardusahan nila pallahu subhanahu wa ta'ala. Naren doon atin niya in ayat ini timurun nasabot lang tawihan mayta in sabab niya aun hanakaon na hawayron pa mga jinam mo nagmuslim yaon nakarungog sin ayat sin Quran nagmuslim sila paaman nabihi tini mga jin yaon tini nagmuslim sa aun ding katu tanyo amoy bangsa manusia bihaon sambil pabihaon atin niya nagdududa naman nagduruarwa naman apamandu sing Quran tinya limalawag naman pamandu amo in labi marayaw hapangatud niya wala niya kaya ingatan wayruun na pamandu labi indayaw niya iban labi imbuntul niya iban labi imbunnal niya ikasabunnalan niya daing sing Quran sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naren doon atin niya daing mga adat tabiat sinuno sinamin mga kaarawan jahiliya pa nakauna inhati niya apabila amoy makat to sila pambuok lugar wayroon tao inam long tabihan us lugar makabuga pegulaan si mga jin unin hinang sinamoy mga Arab ini manawag-tawag sila mangindua ang mga ibarat long tabihan mangindua ato akan mikitabang amoy miki long tabihan parihala iban si miki patilibon ha mga uno nakura at tinatagon ni uno in namin yakaw long ni amin nakura panghulong niya sin mga jin halugar ini atin niya parihala ako long na deng ha mga amin tindog mo amin mga mangi sa lahobo long tabihan atin niya inamuin adat ini sambil nara pagkahula-hulaan sambil pahula sintausog
mangmakita mga nunok yaon, magtuisan, tiniya mga yu, kakitaan in nunok, makalaway ha nunok, nayakaw amoy tunggusin nunok, nando, parihala, tiniya, dili kita protection, dahil amoin kangian sinuno, sinamuin pagkahinyajin. Na damik kaya ng mga longtari na habud, haragat, karungan tanin, ininaji majatuhaw no, habang sa Muslim dan dikato tanyo, Pilipinas, hawla ta. Sabiad to, in mga tao ini, wala nila kaya ingatan, gaman na sila, pisukoon sinuno si mga jin yaon. Gaman na sila, bukaon si mga jin yaon. Amin hasupaya lang tabihan, amuin sambil, amuin dumatong in waktu, dakon sila mga magkurban, dakon sila magsumbay mga manok, dakon sila magsumbay singkaginisan na. Labi-labi amin biya mga tao magkukuan yan, amin treasure hunter yan, na mga lugar ng tabihan, amuin doon na agin lupaan, doon na haragat, doon na halawd ng tabihan, mamando ikan nila, subay saan lang na laruton, inuno, inamin tunggo, na inyadto, wala yadto nagkaamu, bang siya bariman, subay niya to pagtawatan, sabab nakahinang siya dusa, Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, pagka liangan ka to tanyo, inuno, inamuin magpangayo, amin protection, magpangayo, amuin, sarabing maanasin istiazay ni mangayo ka sa panto na muin lugar ato kan amuin tampat kapaguyan mo. Biasa panton sa pama amuin aw mamuno kay mo us magoy ka. Tinilumag ka kapaguyan mo. Doon na mamagoy ko patao, doon na mamagoy ko lang tabihan pa mga lugar amuin di ko kapaakan sinamuin nagurol kay mo, naglawag kay mo. Na tungod maripamuin para kala sin amuin pagkaliangan ka ito'y mangayo paduwain ding Allah subhanahu wa ta'ala sababin hukuman niya ito pagsirik tinasirik dakula inuno inhati sin sirik dakula mangmay ng sintao hakya ingatan niya mabatal inuno in pagkamuslim niya magniya ito hinangon suway siya magtawbat sa banglong tabihan na hinang niya amo nakaawam damikyan suway da siya magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala ibandi niya na pag-isab-isaban hinangon sabab makabatal yaon sino no sinamuin hinang niya ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ibang makabatal sino no simpagka muslim niya narendoon pagkaalong tabihan liangan kato mangayo kita tabang ato mangayo kita protection ato kan magpatilibon kita haw no habang sa jin iban singkaywanan pa amin makhluk amin piapanjari sin Allah ta'ala na hinduan sab kita sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinamuin long tabihan aturan iwan siara amin pagpangayo long tabihan protection pagpangayo amuin pamarihala iwan sin long tabihan pagpangayo amuin magpatilibon kita pakain pa Allah subhanahu wa ta'ala ato akan paamuin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin nasabot hadis hi Khawla bint long tabihan Hakim nasabot niya long niya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul diungog kulong na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya man nazala manzilan fayaqulu a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi zalik rawahu Muslim. Na in hadis yaon artinya beta kato tanyo sin Rasul sallam long man nazala inatin niya iman yaon isyusyo syarat siya nazala manzilan artinya in nazala ni karasalinin ni maug nanaog lang tabihan sa maksud ni rin doon natin niya doon na inamuin himanti siya pambuk lugar Laung Sheikh Usaymin rahimahullah hatat kala in manzilan ini in siya long tabihan pagka siya lamud asyarat yaon ubusin siya long nabihan amuin nakira so bukon niya long nabihan hamin hatlong niya amuin tampat amuin tiar tanto aw nambuk tampat ati niya magpatilibon ko Allah subhanahu wa ta'ala dito bukon sa kataan sin tampat simu din namin
biya simbay mo, pagulaan mo, dumi pansin adlaw, ato akan nakatuko pa mo in lugar nung tabihan sa pamangapu, ato akan bangkan Sheikh long tabihan bin Baz rahimahullah, atin niya misalin sumakat ka eroplano yaon, sumakat ka sa sakatan mo, ato akan manaog ka long tabihan hambuk tampat, atin niya basahong mo yaon kaagi, inuno, amin long niya man nazala manzilan, atin niya manzilan ni tampat, tinahisiusyulong na nakahanti atau nakanaog atau akan nakalong tabihan nakahula ambuk tampat uslong na fayakulu ampas siya nakapamong a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, nakapamong siya sin magpatilibon ako kakalima-kalimahan sin Allah subhanahu wa ta'ala min sampurna amin wayruun hilangnya jukup-jukupan iban wairun aib niya iban sinamuin kalimat long tabihan magmumpaat long niya min syarri ma khalaq daing hauno-uno amin syarri daing hangi sin uno-uno amin khalaq pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala na long niya mang nakapamongin niya tu amin long niya a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq laung sin Rasul sallam lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi zalik wairuun longnya yadurrahu maka mudaratkannya hang sulag uno-uno demikian hindi yadurrahu syai'un kon daisab napilongnya in lamin in nafi atinya nakirain syai'un in hatinya katan si uda jin si uda manusia si uda mo nang tabihan mo kadar kiada sin Allah subhanahu wa ta'ala atau akan namuin mangko magpasampay sin agama aun amuin mamuhinga kay mo iban sin kayban ang palang tabihan doon na hangin doon na kayo katangginis amuin lang tabihan aung kangian diaranya na lang na lam yadurrahu syai'un so mga lang na hatta yarhala min manzilihi zalik sambil lang nabihan mo makaig siya daing hauno daing hamuin lugar niya yadto nasambod natin niya pagig na daing lugar niya to na siyempre pagdatong na pambuk lugar suwede sab siya mamassa na isabihad to hauno lugar inamuin kahantian niya kahapitan niya kabutangan niya at niya mamassa siya simbihad to tini hauno siya makanaog hauno siya makabutang hauno siya makahula hauno siya makahapit tiniya mamassa sa sin a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Narendoon in kalimat pagkain in pagpangayo amin pagpatilibon ato mikipatilibon kita deng makhluk sin Allah taala deng hami makabugaan ta ato kangian inyan long tabihan amuin liangan kato sin sara damikyan amuin itong si pagsirik na yung pagsirik, kaya ingatan sing kita niyo, amo yan indusa di ampunon sin Allah Ta'ala, bang di pagtawbatan. Atin niya, in solution sin pagsirik pa Allah Ta'ala, ambok da. Amo yung pagtawbat, wayron lugain. Atin na di makayan sinuno, at ko magsambahayan, at ko magpuasa, di maka. So, bay, tud pagtawbatan yung pagsirik, iwan sin pagkufur. Atin niya, awang mga hinang long tabihan marayaw, manjari niya mapapas, inday nga mga hinang mangi, hinang long tabihan kangian, dakula, dusa dakula. Samang parakala sin pagsirik iwan sin pagkufur dakula na wayroong makapapaskan niya yan bang bukon sumudin tao paka-Islam atau akan bang siya Muslim amo na in magtawbat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala tinggalan niya hinang aming pagsirik yaon yung pagkufur dakula yaon asabyan mahita pa kaw mangayo paamuin long tabiang jin so pama atau manusia amoy may nang pasarab sinikaduhon sinuno sin kasusahan mo ikaruhon sing kabugaan mo puhingaon ko sambil ko katugan mahita ko di mangayo patuan Rabbul Alamin siya inamin tagmilik sing katan siya makagaus siya inamin long ta makaril protection kay mo iban inamuin long ta hadis yadto in uno lang tabihan min syarri ma khalaq uno in amoy pagpapanjari aunsan in khalq pagtawagon mabasa Arab at in khalq manjari mana ni makhluk in khalq manjari mana niya tini fi'il sin Allah subhanahu wa ta'ala in masdar khalq pagtawagon na uno
aun ni sinhinang sinallahu ta'ala pagka si nagpapanjari si marayon nagpapanjari si mangi hi iblis iwan sin narka jahannam piapanjari sinallahu ta'ala mangi siya mangi tinya kangian sadya inuno indiarannya naren doon uno yadto pagka Allah ta'ala nagpapanjari kanya amuin long tanarka iwan sina kan iblis yaun mangi in Allah subhanahu wa ta'ala di sababin Allah ta'ala misam papiapanjari ni iblis yaun namun mangi to in hakikat niya iwan sinar kayo mangi in hakikat niya na in Allah ta'ala in pagpapanjari niya ha mga yaun aun hikmat niya at kala aun siya hikmat na di tamaian in hinang sin Allah ta'ala mangi abadan at ini salama-lama supaya ta ingatun in Allah ta'ala in katan sin hinang niya marayaw sumagawa amo in makhluk amin piapanjari niya yaon nagdara siya kangian aon kangian niya amo yatin pagpatilimunan ta naren doon aon lang tayo piapanjari sin Allah ta'ala wayroong kangian kabaakan mo wayroon dasin surga wayroong kabaakan mo kangian na surga marayaw sadya nadamik yan dasin kamalaikatan wayroong kangian sin mga malaikat marayaw sadya demikian in karasulan tungtuma in karasulan wayroong makawa mo sin kanabian wayroong makawa mo kangian kanila ini asarab yan magbukon da rasul nagbayta kay mo sin ilmo yan o simulan siya pa ilmo sin rasul natangkis na kao sabab in rasul di siya magbayta sin makamudarat kato di siya magbayta sin nikadulja na kato asarab yan in den doon atin niya aong piapanjari sin Allah ta'ala biasin kita ini manusia nag-aaga di mangi iwan sin marayaw aong mangi niya iwan aong marayaw niya so ren doon magkain niyan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tinya nangayo ko amoy nagpatilibon ko paamoy kalimat sin Allah ta'ala inati na sin kalimat sin Allah ta'ala sabi ni laong sin mga magsasara maglilay siramuin di sini at inimanjarin kalimat sinallahu ta'ala lang na rin doon amo na ino kalima kauniya manjari rin sa blong niya immaana ni rin doon amin kalima lang tabihan amo na yung Quran tinya syar'iya pagtagod so in Quran kalam sinallahu ta'ala at inasipat sinallahu ta'ala at inimanjari amo magpatilibon kita atiranan sinuno sinsipat sinallahu subhanahu wa ta'ala damikan amin kalimat lang niya kauniya amuin apabila si magpapanjari amuin piapanjari niya amuin isabutun sinallahu ta'ala kun magtuy lang na fayakun tinya aun na kaw magtuy si maun na inneto kauniya in kauniya yaon wayron makapaadangkan niya wayron makatagakan niya way makapindakan niya in kauniya yaon pagkain syar'iya atin naman jari siya amuin long tabihan aw makapaagangkan niya sumagawa in lawi afdalong ta kalimat sinallahu ta'ala amo na inuno in kalimat syar'iyya makakawa kita rin doon daakan sinallahu ta'ala makakawa kita rin doon amo in pamandu sinallahu ta'ala kaingatan tendiakan niya kaingatan tenliangan niya mahinang taindiakan kalayuan tenliangan sinallahu subhanahu wa ta'ala naren doon in kalimalang niya lam yadurrahu syai'un min manzilihi hatta yarhala min manzilihi zalik atin niya wayroon makamulakan niya way makamudaratkan niya hang sulag ununo katang sinamuin nagdara mangi atin niya nagpatilibon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala hasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala kalam niya asabad to in Allah ta'ala rasulin nagbayta sino no sinamuin lang niya lam yadurrahu syai' tinya wayroong makamudarat kanyang sulag ununo rasul nagbayta at kala bayta sin rasul bunnal siya sa aun waktu mayta aun tao biasa kusat tulong nabihan asa tinya aun banangutkot kako aun banamuhinga kako bihab to naren doon at tinya longi Sheikh Usaymin in sarab niya to at tinya bangamuin mabasa tenyaon tinimaon siya yadto sa aw makapaagdan ka ni mani manjari lang na biya mo mapinda inuno inhukuman niya amo hindi so pa manawas sa muna
sa ayat turakaw nakutkut, yat turakaw narugtol, yat turakaw long tabihan nabinsana, yat turakaw piyoy nga sinuno. Sin Jin nakataw sinuno. Na aong mani, sabi at tusuwi mo lawagon, bangunin nakapagang sinuno, sinamuin long tabihan, sinamuin, doon na, inamoy makapagang yan, sabab sinuno, sinloon sin pangatayan mo, wayron yakin mo sa pama. Tinabiyasa mo sa A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sab sindiungog mo. Sabi ka magkahagad, mga makakuang kay mo, makaproteksyon kay mo. Aun duda mo. Manjariat to may nang sabab ang panakukutkuton ka ay sinun. Sinami mangutkut. Sa hatin niya Imam Qurtubi rahimahullah, aun nasabot niya sintungon sin ini. Hawak tulong ni kerungan kulong ni hadis ini, yang malam kulong na magtuy. Ina'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqin. Yang malam kulong niya. Yang malam niya. Na pagsakali lang na niyarot lang niya ang bukadlaw. Nakutkut ako lang na sing kajalangking. Apa ako lang na nagtali-tali bihan. May taba ako lang na nakutkut sing kajalangking. Sa alungay at kami yang malam niya tahun. Wayron nakakutkut kan niya sing kajalangking yan do. Pagsakali lang niya bihan, amuin kaya tumtuman ko, kaya lupahan ko tuy, ako lang na nakabasa. Angkan siya nakutkut. Naon na sablong tariwayat duga yung sinadis ini, atin niya, aong mga tao, amoy kaya nga tanilaman yung hadis ini, piyang hindu sin Rasul sallam, atin niya, buong family, amin lang ta, whole family, magbabasa sila biyad to. Pag sakali aon na family nila aon, nakutkut sinuno. Sin kajalangking daysab. Nalawang sin ama, sin amin family, lang niya, nakawasara siya, sin a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nakawasara siya lang niya. Lang sin noon na maraidi dan silang nakasakitan. Naaw ni sablong tariwayat, aong nato para Rasul sallallahu Rasul waya kulong na nakatug kawi iyaon. Namita kulong na nakatug. Nakutkut kulong na sin kajalangking. Bang sadjalong log sin Rasul sallallahu bang sadjalong na biyasa mo ini. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tina di ko makutkut atau di ko kabisahan. Na natin niya bunal yaon. Sa Rasul nagbayta. Labi-labi na lang tabihan riwayat Imam Muslim. Ibang ko na hati Imam Muslim nagriwayat kanya makusugin hadis. At niya kalagihan suway amuin at tikmo dalam sin pangatayan ta sin bunal yaon. Us amalan tayad to. Iban ingatun ting maanan niya yad to. Sabi, nagpatilibon ko hakalimasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin di lang tabihan kapagangan sinisyusyo na to, di marugtul sinisyusyo na amuin piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tinamot yung protection mo. Narendoon, pagka inamuin lang tabihan yung pangadyan tayo ni, amuin tungod sin, lang ta, hukuman sin, pagpangayo, amin lang tabihan, pamarihala, hadu kaing ding Allah subhanahu wa ta'ala amin aparakala lang tabihan namin kabubukaan sin kita to akan namuin kangian narendoon bang in hukuman niya mang tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala in siya ni ibadat asin nasabot ta pagka siya ibadat bang siya amin lang tabihan ni patudjuhom parwaing ding Allah ta'ala in hukuman niya syirik tinasirik dakula sirik dakula tini makabata sin agam sin ka Islam na narendoon biya din nabaha long tabihan. So pama na wanted ko. Man ko ma-wanted, mangayo ko proteksyon. Na wanted ko bihan, pag sa kalimat ko pambuk pulis bihan, nagpa-protect ko. Bukong pa Allah Ta'ala, sa pambuk tao yon, nambuk pulis. Ato akan namawi na sa ko pambuk lugar, amin di ka umabot matong mga pabud yaon. Uno yan tulong tabihan. Mas silong tabihan inukuman niya, long tabihan, sirik long tabihan, namang iniino, inamuin din ang mga suway ta ingaton, atin niya inamuin, mahitong siya sirik, amo iniin din ang mga aturan niya. Atin niya, apabila yung pagpangayo protection ng long tabihan, amuin, in siya, bukong pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa di kagausan, sinisiw-siw na, piapanjari sin Allah ta'ala, buat malingkan Allah, ikaisa, iniyat tumahinang siya sirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinya, aon, amuin, nagpa-protect ko, amin di ko kung dalang sin sakit. Pag sa kalimat to ko pa jin, neto ko pa amuin lang tabi ang mga mangingita yaon, magsisihir yaon. Ato amato ko pa mga nunok yaon, pa mga tampat yaon.
nangayo ka rin to protection kanila supaya kung di kugdanan sin sakit sa pamabiya sin sakit COVID ini di ka kugdanan na magmatuhinang tupot Allah Ta'ala no makaril ka mong protection dengan to sabi at to banghinang sin tao niya to inatin niya masirik siya sirik dakula inukuman niya ato akan magpaprotect sa sirihan sa hataong niya matay na tao amin patay doon na lang sin kuhur niya doon na lang tabihan karasulan ba na sin Nabi Muhammad SAW atau akan amoy mga tao marayaw awliya atau akan di tanakaingatan bang tao marayaw raka amin mga kiyukubula mga tampat yaon usmiyad to nangayo amin mikilong tabihan mangayo sa protection how no hatao yaon mamatay manjari inat to di sabin hukuman niya to syirik dakula at ini makagwa ko din nga agama Islam mangmuat to hinangon sabi magtawat ka na aong paduaing long tabihan amoin aong tao buhi sabim pangayuan na kuan amoin protection sumagawa bukon si hadir hawak tuyaon misan niya kagausan sa pamabihan sa bukon si hadir sa pama long tabihan halawd siya pagsakali aong kay ngatan niya makaril ka niya protection mang siya mga saggaw sino sin Navy biyan halawd sa di nakatawagan sana piangin dua niya biya hatauyat to piangayo niya hatauyat to di karuan sin tao to nga ibin tauyat to damikyan inukuman sin bihay ni tina sirik da isab na nausin indeng hamanga amuin lang ta pagpangayo amin proteksyon na to akan pamarihala amuin may itong siya sirik diyan na sinuno amuin kagausan sin tao amin tabangon ko atau akan amin tampat makaril kay mo proteksyon sumagawa ini'timad sin pangatayan mo patao na sa jayaon bukong pa Allah Ta'ala ato akan patampat yato bukong pa Allah Subhanahu wa Ta'ala manjari yato ato di sa manjari atin niya misan palang tabi namun makaprotect na kayo min tao yaon ato ay tampat yaon atin niya in subay alam sin pangatayan mo atin niya ini kau mangayu kau amuin protection dengan Allah Ta'ala muna mahuli mo ang patao yaon iwan pa tampat yaon ng tabihan amin piyaguyan mo yaon na in pangandol sin pangatayan mo tupot pa Allah Ta'ala bukong patampat yaon bukong patao yaon na dapon amin parakala lang tabihan amuin manjari in pagpangayo lang tabihan protection amuin at in amin lawayan niya alam niya subay siya amuin parakala kagausan sinambuk manusia kagausan siya amuin hinangon sinambuk kamuin piangayon ta protection niyaon lagi hawag to nangayo kita protection kanya so pama iapas ka so pama sin iro kya kangog ubos aon bay biyan kalabayan mamangkaw di matusumod biyan amuin mangayo tabang supaya ko makasud pamuin lang tabihan bayad to makutkut ko sin iro kya kangog yaon na hadir ben doon buhi iban hadir iban makagaus tumabangkay mo nangayo ka min protection kanya atin niya manjariyad to na damit yan ba na sinagi atin niya inkatan sinuno pagpangayo amin protection ini amin manjari padugaing ding Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila siya kagausan si manusia basta yung sarat niya atin niya buhi impiangayo anta iban hadir siya waktu amin nangayo kita sinamin parakala kagausan niya yaon kato amuin hinangon nanda damikyan in pangatud ta hatao yaon ato akan hatampat yaon amuin makaril kato protection in pangatud ta inyon sarab sadya piapanjari sin Allah Ta'ala sumagawa in pangatayan ta tupot pa Allah Ta'ala inuno inamuin lang tabihan siya sangdulan sin pangatayan ta aparakala yan to nasarab yan inuno in lang tabihan pagpangayo lang tamin amun istiazay ni amun pagpatiliron iban silang tabihan amun pagpangayo pamarihala iban sin long tabihan pagpangayo protection ini ini biya na sin agi nasabot long tabihan haayat sin surat jin yadto bukon ni maksud niya biantog sin Allah Ta'ala mga manusia yadto sa siyabot niya amuin bilang long tabihan amuin panaksili iban sin amuin pamiasi ato akan amuin panabuti sin kangian sin hinang nila tinya hinang mangi mga taymang huda agama Islam
inuno in mangayo-ngayo kaw pajin. Misan siya ni yaon sa bilang siya ni gaib. Bang marikato pamano siya. Atin niya, misan siya yan in malaikat, along tabihan buhi, hadir kato tanyo, yan lang tabihan ada palpatuuta, ibandang palpatu palawata, in malaikat sa adalang bihanto, hitong da siya gaib lang tabihan marikato tanyo, adi da kitang manjari, mga yutawangkan niya. Amin malaikat magsusulat, sininang tamangi iban sin marayaw. Damikyan in Jibril buhi, in Mikael lang tabihan in Israfil buhi, sa adalang bihanto, di kita manjari mangayu kanila tarang, sumagawa, biasin lang tabihan Ibrahim alayhisalam, amin sung man sa tilakbuk palawang kayo, long kanya sin Jibril, aun long na pangayu mo tarang kako, nalong naman kay muway, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, tupot nalong nin Allahu Ta'ala in pagtawakkalan ko. At ini mamarahin ng Allahu Ta'ala pagtawakkalan ko. Bangkay mo amuin malaikat, atin niya bukon ikaw in pagtawakkalan ko. Di ako mangayo kay mo lang sin Ibrahim alayhisalam. Na pagkalang tabihan tupot pa Allahu Ta'ala in kusog sin pagtawakkal sin Ibrahim alayhisalam, pagtilakbo kanya palam sin kayo, bukon kayo in kasuran niya sa marayaw parang sinamin lugar in yamin erkun, amin lang tabihan makananam kita haggot, sambil hagguton kita. Amoy makabinsa na kato tanyo. Pagka inkasuran niya, atin niya, betaan sinulong tala in kayo, pamoy pahagpayon siya, ibang makasalamat siya kan Ibrahim alayhisalam. Di siya makabinsa na, di siya makamudarat kan Ibrahim alayhisalam. Na asarabyan, impanawag-tawag sing kani, isiw-siw na, amoy indeng kato tanyo, nakahinang sinamuin pagpangayo, long tabiang protection ini, ha mga kamaasan tami mga miyatay malugay na, ato ha mga jin, ha mga tampat, ha mga long tabihan na muin, long tabihan nunok, sa pama, iban sing kayban pa, in kayban ang laruton pa, na magduruhon na inuno, inkog sin jin kaagi, inkog sin saitan kaagi. Namang sa pama, aon tang hinduk kato sin Rasul sallam, bang aon manasat kato sa pama, biyan hagimba kita, apuas sinamin hinduk niya tukaina, amin lang tabihan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atin bang aon lang tabihan kabungaan ta so pamasaitan manasat kato, atin papamungon sadya kita bismillah. Bismillah sadya. Atin niya mahinang siyabe sinamuin ni siniri inuno in namin manasat kato tanyo mahinang siya biya simpikot di siya makamudarat kato tanyo. Sa bangnya namin piangayuan ta siya ato ka namuin piamungungan ta siya. Gaman siya kukan, gaman siya lumaggo, gaman siya makakusog amoy mamuhinga kato. Sa mamasa sa kita, bismillah, na insyaallah subhanahu wa ta'ala, atin niya humina siya, iban numahot siya, sambil mahinang siya, biya siya namuin, long tabihan, amuin pikot dakuman niyaon. So balikan ko, inamin, long tabihan yung pangadyan tayo ni, para kala sin pag may ta ini suway ta ingatun in parakala sinamuin mga kasirik-sirikan ini supaya katinggalan ta sarab in pagtinggal hasirik ini bilang protection ta hawno pagtauhid ta pa Allah subhanahu wa ta'ala na pagkalong tabihan na usta na lilay in mga nasabot yan to na kalukalurong tabihan amuin pangasuwo sinamuin kamo din doon lang tabihan amuin nagdurungog iwan sinamuin lang ta kimikita insyaallah subhanahu wa ta'ala sumambong kami lang tabihan diin ing kakausan namo sambungan insyaallah subhanahu wa ta'ala dengan mga pangasuon nyo na magbalik balik talong tabihan inuno im microphone paamuin long tabihan tay manghudta binakan pulis mic tafaddal. Alhamdulillah. Ito pen kon. Alhamdulillah, ito na ito na diungog yung pangadyan, mangpamon, na short to din tayo ito, matod pa sa ito, mawaya tarong tama lilay sin Sheikh. Alhamdulillah. Na, ako niniga na nagpara pangaso Sheikh, biya related na ito pa topic na ito. Nung sinambok tayo manghod, lang nga,
Tawad. Yare. Long niya, Assalamualaikum Sheikh. Na bedin na bangsaw pa maun biya long ta naghappen na tao ubos dia siya sin maas niya matupa tao amin magtatawal mangungubat sa long na sa mukra ati ko nag-inkar siya ni ba daing halaw matay niya tinabi di siya mabaya na nakapagsirik siya pa Allah bang bihat to biya. Syukur. Nain muna mga temang agama Islam, di kita magkahukom hambuok tao. Sinin siya musyrik, in siya kafir. Abot malaingkan, subay ingatun ta muna miyabot maunkan niya impamandu, kasabunalan, ubos kaya ingatan niya, kaya pahaman niya ka, tiniaon ilmu niya, iban long tabihan, inamuin hinang niya yaun. Tiuod niya, atau akan na nagkamali sa siya atau akan amuin kugbaya niya bukon kasya amuin liugos so bangsaw pama siya liugos atau akan awam siya atau akan long tabihan amuin amin wayrong panghati niya in siya ni di siya sukutun sinallahu subhanahu wa ta'ala so magawa bang kahatian niya na kaingatan niya na ininangon niya suway siya magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala di na magbalik sininangan to. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Sheikh idabah. Imbe sumuno pa nga suwo lang niya lang sin nagparalong kato lang niya. Salam ustad. Biya din sa pa maon biya ayat Quran hinang ta habay-habay piutos sa bukunda atin niya amatin biya pangayoan takwan hinang unad jasawab. Yung parakala si namuin Quran hinangun habay-habay at tinaon khilaf si mga ulama amurakuman imakusog din doon tinia bukon si hinangun habay-habay kaagi sabing Quran bukon yan laong tabian namuin piara marikatu sinallahu ta'ala hinangun habay-habay sumagawa amuin bunal siya mahinang laong tabihan namuin pamandu katu tanyo tinabas sa hunta baugbukan ta amo tin habay-habay dakula tinabukon inamuin paghabay-habayan ta amuin di kita ukon di kita long tabihan amuin kugdanan simpunglo di kita kayuan simpunglo atau di kita ukon sin mga utak si mga lahut yaon ukon sa inangon ta habay-habay amuin mapatay kita na mamagbog kanya biya sim pagbogbog si mga sahabat yadto atinya wayron sa namuin maisug manusia azaman long tenda inda hamzat tu labi kan da hamzat tu sa labi in Rasul salamin isog niya. Na dalam bihan tu atin niya ihamzam niya tay pagbunuan. In Rasul sallam yuk desab siya umpay sabmisan kuan niya, umpa armor niya. Atin niya misan in Rasul sallam mamuin panghu singkatan manusia hadlo kiamat atin niya in wayrun da nagmut-mut sinamuin di siya ukon kaagibihan. Be sinamuin di katu tanyo pagsulayan magtuy bang ang guro makaratong pahula atin na sulayan tamang di pag-ukon kimugdanin ilmuon niya na di asaman long tabihan in alim yan nagdarasin ilmu sing kanabihan apabila mo yan piyuhinga na mulka sintuhan in dumatong kay mo sabab asaman sing karasulan hisyusyu imamuno hambok rasul inyat tudu sa dakula di ampun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagkufur yato pa Allah subhanahu wa ta'ala asabab yan, bang aun alim dumatong maun aswa sa sin ilmu niya. Bukon long tabihan namuin amuin sulayan mo, bang di pag-ukon atin ni magadkaw kanya, mang pag-ukon namiyatay na. Naikabalik mo pa yung kabuhi niya. Di, sukuton na kaw sin Allah Ta'ala, double na ino, lipat na susukutan kay mo. Nabalikan ko atin ni in Quran, in karya sa linya, bukon siya hinangun habay-habay, sa hapalon siya, bangkaw mabaya, atin niya in kul a'udzu birabbil falak kul a'udzu birabbin nas yaun amalan mo mahinaat amalan mo iban sim mahapon makatu supaya kau kaproteksyonan sin Allah Ta'ala deng hauno deng hamo sang mangi deng panjari sin Allah Ta'ala iban sing kay man pa umin zikiran lagi pakusugong min pagtauhid mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon ko magkagad sinamuin habay-habay di kau ukon sino may mga punglo yan in mga sila mo naghabay-habay miyatay na wayron na magkamatay ra atin niya ayon ako magkagad mga muratim maksud sa matay ra siya misan unuhon matay ra siya
Sa malingkat amin mapatay kau sa buhi kau pangatayan sin tao, iban buhi kau hadarat sin Allah Ta'ala, may ta sa miyatay kau, nagbabagbog kau sin agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masawa to, masawa, alhamdulillah. India sumuno Sheikh pangasubo, nag-text marilong niya. Bangsaw pa may isab Sheikh, inhambok tao, timibaw kubur, karena magtutulak siya. Wala ba ito saan niya? Tinya, mariaon mga lauson pa doing hula ba, no? In pagtibaw pakubur, in siya yung karya sa linya, asaman sin Rasul sallallahu panagnaan niya pa, tiniliangan sinuno sin Rasuli magtibaw pakubur. Sabab sinamuin, pagsirik yung pagmaksiyat magjatu, pagtibaw sin pakubur. Mahuli ring tulong sin Rasul sallallahu bakas takamulong niya, kuntun hayto kumulong ni anziyaratil kubur, bakas takamulong ni liang hapaguno, apag bisita pakubur, long na fazuruha, biyaon long niya bisita na kamu pakubur. Maita, sa yung pagbisita pakubur, makapatumtum kay mo, sin kabuhi mo, sin ikaw mapatayra. Damikyan makapatumtum kay mo, sin adlaw akhirat susungon mo. Naren doon, yung pagtibaw pakubur, mga mo maksud mo, long tabihan sa kabilang kau manaw, aong panaw mo wihan, matuko manibaw pakubur, unim maksud mo rin dito. Mamaid ko long tabihan na, amya matayra nito halom sing kubur. Oo. Ba ato akan biya mga parasol bisitaw muna in rasul ang pagkamanaw ini to di manjari habi ato dagbus niya at ini aw neto kasaan sinamuin hinangnya to apabila hinangun sin tao bihan to sumagawa banga mo magbisita ko pakubur hamaksud long tabihan tumumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala ibang mangindo pa Allah ta'ala mamanim mga tao halom kubur ya long tabihan ampunon sin Allah ta'ala amatuin aturan so suway kita mahali amuin mang kita mag-travel atin niya magtulak aun long tabihan mo imbabas saunta amat timbas saunta iban sin pagtawakkal ta pa Allah subhanahu wa ta'ala sininika in katan uno amuin marayaw siya iban di kita manjari amuin aw magputika yaun iban sin bang aw mga manok lumabay na nakalabay lang manok no pamaitumbihan nadi ako lang na manjari tumulak ayaw tinya suway ko magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala was mo na nagdesisyon na mo tumulak na kaw tinatulak kaw long tabihan bangamuin kaganahan sinuno sin pangatayan mo insyaallah subhanahu wa ta'ala wayroon long tabihan na mo long ni adlaw nahas biya sin long ni adlaw salasa nahas long nabihan in nahas niya ba sa Arab biya sa mangi day sa bahasa Arab siya natin niya amuin makakangi siya biya sin adlaw salasa sa pamabihan in katan sin adlaw yan adlaw pia panjari sin Allah ta'ala asa biad tu tuput Allah ta'ala makaingat bang ku no kumugdan inuno in adlaw mangi in adlaw sa rew na tiap-tiap ang kapito amo na adlaw jumaat sa doon pakugdanon inuno in kiamat na amo na namin malago ka piligruhan naman siya in kiamat yon sa doon adlaw yung pakugdanon sin Allah ta'ala atin niya ayaw kita maghinang sinamuin ikakangi sinuno simpanawhid tap Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Sheikh masawa. Na ya on pa 5 minutes ta. Hindi pangasuwi ni yari ni sa nagpara. Masinambok tayo manghud lang niya. Assalamualaikum Sheikh. Subpat matto pa kubur. Bunal ba in mga tao kubur yon lang niya makaawat atau akan pang-abat ko no. Ay. Subhanallah. Na in tao bang siya mapatay na wayro na parsugpatan niya iwan sing kita bot malengkan bang aon kiyawin niya hinang marayobya sin sadak jariya tina dumatong matukan ng karewan atau akan ilmu nagmumpa at dumatong matukan ng karewan atau akan aon anak niya marayaw nangin dua apa Allah subhanahu wa ta'ala amoy pangayuan siya ampun pa Allah ta'ala dumatong matukan ng karewan ada po na mo tungod makamudarat kato tanyo makaawat tatawakan sambuton katan ginis ini atin niya bukon nini amoy kakahinang sin tao miyatay yaon sumagawa ini katan kakahinang sinuno sin syaitan manasat kato tanyo magpatilibon kita niyo pa Allah ta'ala dengan mga parakala ini sabab in kakumuran niyan paghulaan sin syaitan paghulaan sin jin, mga kakubulan, mga tampat malumi, mga CR yaw, nagka naman ka sumod pa CR. So, ito ko magbismillah. Asupay ko di kakitaan sinuno, sin jin, mangko mangihi, mangjamban. Na, damik yan pa amin lugar long taon, paslangan niya, ang paghulaan sinuno, sin mga saitan, mga jin. Iban sinamoy, tampat long tabi ang paghulaan sinuno, sin mga kamil yaon. Paghulaan yaon sin jin, natin yung matawag saitan din doon. No.
Sana bukonin imaanan niya ba to amoy makaawat in amin pagyanong makaawat tiban si magkuan ini aon long tabihan sabab mangmayta in tao hambuk tao long tabi masakit. Aon long tabihan in jini man si Manu siya kita kakitaan nila kita kita di ta sila kakitaan pag sakali narugtol tao sa pama sila. Oo, apangatod nila inya tumangi at iniiyan niya yata sila. Sabi tumamaos sila, mamauli sila. Biasa pa maon tao long tabihan dum. Na pag magrib paglulunsol sinuno. Si mga kajinji na mga kasaytan-saytanan. Sabi tulong sin Rasul atin niya yung mga kaanakan tanyo mang magrib halom silang kajamya on long tabihan magkulang labi atin niya suway tanyo di pakwa unding halom simbay tanyo suway tambulan tanyo lawang kaagibihan mayta sa paglulunsol sinamin mga kajinji na sa mga kasaytan-saytanan na so pa mahagimba ka ubos yaon na nagsabulak ka tuwig piyaso magrib kaya sabulak ka mo na naksinjin na sa babiyad to miyatay man niya to irong tiyood miyatay man na to mamauli siya mamauli at niya biya na sabsing kita biyan bang kita mo in amin puhingaon at niya mamauli kita siya din tiyood di man simbukong tiyood bihat yung nagbus niya. Nasabihan, in mga jin, di ba sinamoy mga saitan, tinya, makamudarat sa sila, dahil nga kakawasahan sinang ta'ala, bang irul kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban tumtumunta, ing katan si mangi di hadun niya, iban sinuno, katan sinamuin sakit, kumugdan di katu, hadun niya, iban lamud na namin mga kaapat yan, impuunan niya, amon hay iblis. So, iblis impuunan niya sa wabiyad to in kita magpatilipon kita po long tala din kan iblis iban sinuno long tabihan iban si mga panaiban niya. Jazakallahu khairan Sheikh. Alhamdulillah masawa. Long sinambok tayo mga nangasuwan doon ng syukran Sheikh. Najawab satisfied kami. Alhamdulillah. Na ati ko last na ini pangasuwo so absi na yari na di matong wakto. Salam tuan aon pangasubo ko bang kita sa upama na piso atawa na bali bang ako sa upama magpatilik magdusa ba ako pagtilik muna yung pangasubo yung pagtilik yan aon tawal niya amuin aon kasirikan din ito aon kakufuran atawa kan amuin long tawihan aon pamuin hinangon niya amuin panglabot maglabot pagkaagibihan namang kasi bang aong bihan to at tinadi manjari. Sa bangat ko pisulan bihan masahihon ko ayo sa jalong tabihan bang kau usog babae magpisul kay mo. Ilalong tabihan bang darura na tud wayron na tud kapakan. Us kalagyan tud suwe ko amuin hiluton. Ato akan babae ayo ko magpahilot amin usog long tabihan mangunguwat bihan. Arakala insya yan aong paparsub patan ni Bansinjin mangapat uslong tabihan asupaya ko mahilot niya kaagibihan. Na na'udzubillah min zalika. Long tabihan, magpatilipon kita pa Allah ta'ala ding mga yadto. So, impagtilik, bangamuin hat maghilot sa jalong tabihan, iwan pisuk long tabihan namin, pisul-pisulan sa jakaw, awayron na basahun amuin kelamuran. Bang aong basahun long tabihan, sa awayron na kelamuran sim pagsirik, iwan pagkufur dito, atin ay manjaris siya. Sa nalabi marayo long tabihan, bangamuin imbasahun niya, so pama, dahing ha ayat ato kanamuin pagtatawal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan Sheikh. Sukol to da jawabet to. So mga papangasubo sa in related na ni pa next lecture Sheikh amin pasasim puasa. Inshallah ay kwanta man at to ha next week amin kuha ni Sheikh amin hawak to niya sa makalecture sa balik. So Sheikh bangon mga sasalamon mo before kita mamaid inshallah. Magsukur long tabihan tinya muna ipasampay na mo inuno in pagsarang sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala iban salam long tabihan kan ina iban taymang hudko na iban na long tabihan mo in sawa ko long tabihan iban sin mga anak na mo long tabihan be anak nda Hajar nda Ismail nda Abdullah nda Fatima mamman kamu piari hala sin Allah subhanahu wa ta'ala long tabihan in namu mahal ka tu di hadunya amuna in kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah iban sim pagbagbugkan niya ini amuna nilabay pag-ibadat ibang pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala wa iban long tabihan aun sadya maniutiu amuin paabot na mo biasin nagprogram ng tabihay ni amin mga nagtabarro mareho sukod mo mayta
Allah. Adi mo na lang tabihan na mo mahinang simbaran mo. Beda basin sa pantun magpuasa yaon. Aun tao amuin magpupuasa ikhlas tuod pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ko makabot sin darajat niya. Tinintumbas ka niya sinallahu ta'ala mataas. Sa mapabuka mo sa siya yaon, maabot mo siya, kelabihan mo pa. Sa aun kay mo, iwan aun peng, nagkakawa pa ko sin pahala niya to. Sadak. Na, bang inhat magpuasa, magpabuka ko puasa bihad to, biya diin na amuin magpasampay sin uno, sin aga maindi ko tumbasan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kita ko, long tabihan, aun hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tanah long tabihan Arabon, pagka way na waktu, tiniya abay tayo Aisha radhiyallahu anha atinya nagbayt in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin babae kumawa siya arta pa simbanan niya pagkaun ipagnafakan niya ada karena sinallahu subhanahu wa ta'ala nalong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habukon sa maksud mo manglarak mang tiniya aming kusina mo malarak ka akiben wayron sa makaumo makapindit ipagdihil bukod tiniya wayron sa long tabihan kamudaratan nito na amin pagdihil niya, siya nagdihil niya babae yaon, tungbasan sa sinallahu ta'ala, sabab sin pagnapakan niya. So, naimbanan niya, tungbasan niya, sabab sin tagdapo sinuno. Tag-usahan. Sinamuin na tapik na pakayad to. Nadamik yan, amuin, biyutang madto, magtataw sinuno. Sinamin sarak nafakayad to. Aung patungbas sab sinamun, magtataw yad to. Awayron pamiyabot madto pa amuin, tao piyag sarakahan. Allahu Akbar. Nilingkat sin agama Islam. Nabiyan din minamuin, nakatarangkaw hamaghindo sin ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mapatay na siya sa masi-masi nag-uno, yaom niya makadkanyo in karewan, apabila aun sadya hambuok, dahil nga mga tao himinang, aun nakarewan mo hambuk, aun nasab karewan niya hambuk. Damikyan, in tao amin himinang niya to, bang aun simingod kan niya, aun nasab karewan niya. Atin niya, bang milyon tao in nakakawa karewan ding hadto, na nagdapa-dapa na kao. Atin na nakaminsan na kao tima bang, sa nagdapa-dapa ko sing karyawan di magbugto ing karyawan. Allahu Akbar. Natiuod san si mga dayahan amuin mauno amuin di pa magtali pa sin arta nila ikatto talong nabihan ato di ikatto kadtuan na tabangan paamuin tao magpasampay sing kasabunalan bukod sa magpasampay sing kamalian bat mang tao may magpasampay sing kamalian in katabangan mo na sambil ikaw malapay sin dusa. Na nauzubillah min zalika. Na magsukor kanyo murah-murahan mamman kita niyo alawm da hidayah tiwan taufik sinallahu ta'ala iban imahal ga ibanin kamu artinya in mahal ga den doon amuin kataan kita niyo taufikan sinallahu ta'ala amuin makapagbug sin agama kasabunalan iban makasud kita surga malapas kita di pinarka jahannam magsukor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Magsukor saya ka kuan ito maniu tiyo patumtom. Di pa kita makapamaid, mabay ko sadya salaman ni Kadji Ben, ando kay Loyan siya nagre-rest biyaon, insyaAllah. Ikaw na yung sumubli. Iwan sin salaman ko rin sa mga maas ko. Ang maas ko, hinday na yan sila nagkikita biyaon na bay, dan Tidji Uda. Iwan sin ahli ko, asawa ko, iwan kanututan. Magdugal siya kung di mag-great pag-uwi ita. Damik yan namin ang buktay mga bilang ito magka-absent ba kan tuan bars imbay. Yari ni ba mga aming kakandilan sin kasalamatan nyo. Tuan bars. Assalamualaikum tuan bars. Salta in the Ma'am Bernardine Lozano. Amin panaiwan sin Mrs. ko ito office nila. NCMF. Sa ito isa team. Assalamualaikum sir. Kita ko yan kawatiran ng biyaon. Damik yan ni tuan Laos man. Assalamualaikum Desab Hads. So amureto ba di na kami makapahawa tuod so absin namin da nakaliw na kita insyaallah konsum Indomihil pangadyan amin sumublikan Sheikh Mahal Gustahan Sheikh Khalid Zairun insyaallah. So wala pa sa naka-content topic na insyaallah i-post na mo da Facebook. So dito na sadya rin na kita na makapahawa tuod mamaid kami halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar. The IDB Graduates Association and the Kapan Rizal Cooperative invites you to listen Al Risala, the Message,
every Saturday and Sunday at 8 to 9 in the evening. Listen to the Islamic Hour, a program of guidance and fatwa, the monotheistic call to follow the oneness of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Risala, the message, every Saturday and Sunday here at RPN D3X Zamboanga. الله